Nakatala og 14 ka mga fireworks-related injuries ang Department of Health Central Visayas sukad sa pagsaulog sa Pasko. Hinoon mas ubos kini og 30% itandi sa samang panahon sa miaging tuig. Samtang may pahimangno ang DOH sa mga tao sa tarong nga pagluto sa mga pagkaon ug sa pagtipig sa mga salin-salin aron malikay sa kontaminasyon. Sa irantang detalye pinaagi ni ining report. Base sa record sa Department of Health sa Central Visayas, sukad sa Pasko hangtod Disyembre 27, adunay 14 ka mga fire-related injuries ang ilang natala. 8 ini sa lalawigan sa Sugbo, 3 sa Bohol, 2 sa Cebu City ug 1 sa Mandawi City. Sa una, last year, ang pinakadagan ato kay Quitis. So karon mo na buga-buga. Ang second would be the Goodbye Philippines. The third one would be Whistle Bomb. Then natay pipila ka mga Quitis, Power Bomb, Shotgun o Triangulo. And syempre pinakadaghan nato nga anatomical site nga nabuthan sa parts of the body is ang kamot, napuntay pipila nga sa mata, sa ulo, diri dapit sa mga forehead, sa lantaka, especially sa mga lantaka no kay mubuga manggod sila, and pipila sa mga kamot og sa diri around the waist. Wa hinoy natala nga fireworks o wato si ingestion ug wala usay na igo sa stray bullet. Ang 14 ka mga fireworks-related injuries mas ubos og 30% karon kung itandi sa samang period sa niaging tuig. Target unta sa DOH ang zero fireworks casualty karong tuiga apan dili gyud kalikayan nga mogamit ang mga tao og pabuto busa awhag nila nga mag-amping gyud. Samtang may pahimangno usab ang DOH nga dili magpalabi sa pagkaon sa mga mantikaon ug parat nga pagkaon ug sa ilimnong magkahubog. Dili matud paggarantiya nga moinom daan og maintenance medicine. Luwas na sa posibleng atake sa mga balatian sama sa hypertension. If possible, eat in moderation. Dili kay karon ra bitaw ni January na ko magbalik na pod. So in moderation lang yun ta. So kana lang dili lang nato malimtan ba kung unsay lami sa lechon, dili nato malimtan kung unsay lami sa mga humba. Tarong usab ang pagluto sa pagkaon kay usa kini sa hinungdan nga daling madaot ang salin-salin nga mga sudan tungod sa posibleng kontaminasyon. We should be compliant to food safety, especially sa preparation. Kauban si Clufer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.